Okay, Z yan. Ano yan, pink? Kaya mo na. Inuman ka muna. Okay, pink. Parang feel ko yung pink eh. Feel ko yung pink. Pagka pink yan, intuition mo yan. Feel ko yung pink. I feel the pink talaga. I really feel the pink. Ito na, manalo sa pink. Tayo, yellow pa. Pink yan, pink yan. Oh, panalo ko! Pink yan, I told you! Oh, video. I told you yung pink nga. 100. Ano, nanalo po. I told you! O, di ba? Pink nga. Oh, ito ah. Dapat, pabibidyo mo kasi siya ng pagano. Dalawa na panalo natin. Tayo na eh. How much din ibibigay sa'yo? Doble nga. Ah, Kung doble. kaya mo. Pero paano ko? Makikita ba nila yun? 200 na. Baka triple. Times 3. Baka times 3. Okay na. Bakit times 3? Times 3 talaga panalo dyan, boy. Ano na ba? Times 3 ba yun? Times 3 ba? Bakit times 3? Bigay mo nga. Ah, legit ba? Times 3 ba? Times 3, gagi. Times 3? Times 3. As in, go for pink pink. Feeling ko pink talaga. I feel the pink. Tumaya siya na. Dapat naka 0.6 ka. I feel...